Five, four, three, two, one, zero. Hai, welcome to my YouTube channel. Kembali lagi di channel aku. Thank you buat kalian yang udah klik video ini. Jangan lupa klik like, subscribe, dan bagikan ke teman-teman kalian. Tinggalkan komen kalian dan turn on notification, diaktifkan. Jadi setiap aku upload video kalian langsung bisa dapat notificationnya. Enjoy this video.